Serupa dengan 12 besar, playoff degradasi juga akan digelar mulai tanggal 6 Januari hingga 3 Februari 2024. Inilah jadwal pertandingan playoff degradasi Liga 2 musim 2023-2024. Pekan pertama, Sabtu 6 Januari 2024, Sriwijaya FC versus PSKC Cimahi, Nusantara United versus PSDS Deli Serdang, Persijap Jepara versus Persiba Balikpapan dan Persipura versus Persekat Tegal. Minggu 7 Januari 2024, Sada Sumut FC versus Perserang Banten, Persikap versus PSPS Riau, Persipa Pati versus Sulut United dan Kalteng Putra versus PSCS Cilacap. Pekan kedua, Kamis 11 Januari 2024, PSKC Cimahi versus Sada Sumut FC, PSDS Deli Serdang versus Persikap, Persiba Balikpapan versus Persipa Pati dan Persekat Tegal versus Kalteng Putra. Jumat 12 Januari 2024, Perserang Banten versus Sriwijaya FC, PSPS Riau versus Nusantara United, Sulut United versus Persijap Jepara dan PSCS Cilacap versus Persipura. Pekan ketiga, Selasa 16 Januari 2024, PSKC Cimahi versus Perserang Banten, PSDS Deli Serdang versus PSPS Riau, Persiba Balikpapan versus Sulut United dan Persekat Tegal versus PSCS Cilacap. Rabu 17 Januari 2024, Sriwijaya FC versus Sada Sumut FC, Nusantara United versus Persikap, Persijap Jepara versus Persipa Pati dan Persipura versus Kalteng Putra. Pekan keempat Minggu 21 Januari 2024, Perserang versus PSKC Cimahi, PSPS Riau versus PSDS Deli Serdang, Sulut United versus Persiba Balikpapan dan PSCS Cilacap versus Persekat Tegal. Senin 22 Januari 2024, Sada Sumut FC versus Sriwijaya FC, Persikap versus Nusantara United, Persipa Pati versus Persijap Jepara dan Kalteng Putra versus Persipura. Pekan kelima Jumat 26 Januari 2024, PSKC Cimahi versus Sriwijaya FC, PSDS Deli Serdang versus Nusantara United, Persiba Balikpapan versus Persijap Jepara dan Persekat Tegal versus Persipura. Sabtu 27 Januari 2024, Perserang Banten versus Sada Sumut FC, PSPS Riau versus Persikap, Sulut United versus Persipa Pati dan PSCS Cilacap versus Kalteng Putra. Pekan ke-6, 3 Februari 2024. Sriwijaya FC versus Perserang Banten, Sada Sumut FC versus PSKC Cimahi, Nusantara United versus PSPS Riau, Persikap versus PSDS Deli Serdang. Persijap Jepara versus Sulut United, Persipa Pati versus Persiba Balikpapan, Persipura versus PSCS Cilacap dan Kalteng Putra versus Persekat Tegal.